हेलो पिलामाने तुम समस्त को स्वागत ए वीडियो को। आज आम मैथ किपर आम 1 मंथ रहा तुम एग्जाम को किपर आम सारी पार मैथ को गोटे मंथ रे आउ अधा मंथ रे जनवरी फेब्रुआरी 1 मंथ रे आम किपर सारी पार से विषय देखा है कोर्स को सारे रिविजन टा फेब्रुआरी मंथ रे ही हम रिविजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा आम कौटी फेब्रुआरी मंथ रे करवा है 1 मंथ रे केते 30 दिन ना 30 दिन ना 30 दिन दिशुची तो हाँ 1 मंथ रे 30 दिन है से 30 दिन रे आम किपर मैथ रो अच्छी जो सिलेबस ये सब को ये को आम किपर सारिबा सेटा को देखिबा है फास्ट आम देखो कोटा इजी कोटा मॉडरेट और कोटा डिफिकल्ट हार्ड लगुच कठिन लगुच इजी तुम तो आराम से कर ना अंकन कर ना हाँ अंकन को आराम से कर आम के 5 मार्क्स 5 मार्क्स पूरा पाँच ये सर्ट क्वेश्चन तो नहीं है ना 5 मार्क पूरा गारंटी गारंटी आम पाइबा है ना अंकन यहाँ के दिन सारी पार यहाँ तुम टास्क 2 दिन में 2 दिन में तुमको सारे पड़ो है 2 डेज सारे पड़ो है तुमको जो 5 मार्क पाइबार अच्छी 2 दिन में सारे पड़ो तुम पाखे टाइम ना बहुत कम 1 मंथ सारे अच्छी है आदि जे भी जिते कह मुझे एप्लाय करदेल निज लाइफ रे गारंटी मुझे देवी 95+ आनी है गारंटी देखो आगे देखो संभाव्यता 1 डे रे आराम से सारीद 1 डे सारीदेव 1 डे सारीदे के मार्क मिल 5 मार्क मिल सागे सागे सर्ट क्वेश्चन 5 मार्क ये लंग क्वेश्चन आउ यहाँ सर्ट क्वेश्चन गारंटी गारंटी मिल तापर देखा परिसंख्यान तुमको सारे 1 डे सर पड़ो यहाँ पुणी 5 मार्क गारंटी अच्छी आ सर्ट क्वेश्चन 4 ରୁ 5 मार्क पड़ू देख गारंटी पड़ू से 4 ରୁ 5 मार्क है सानक जमी तुमको सारे पड़ो 2 दिन के 2 दिन यहाँ पुणी 5 मार्क गारंटी मिली आउ सर्ट क्वेश्चन 5 मार्क लंग क्वेश्चन ये पटर सब लंग क्वेश्चन ये पटर सर्ट क्वेश्चन है तापर देख सरल सह समीकरण 5 मार्क पर गारंटी मिल तुमको 3टा जाना पड़ो प्रतिकल्पन अपसारण आ वज्रगण ये 3टा जान 5 मार्क गारंटी तापर आसम सड़क सुरक्षा और रे पड़ू 5 मार्क तो आसूसी सर्ट क्वेश्चन ये देखीदेव 3-4 एमती आस 5 मार्क देखीदेव बहुत इजी चैप्टरटा आराम से पढ़ीदेव गोटे दिन में आराम से सारीदेव है जदि एतकी सारीदेल तो आमको केते मिलला 5 10 15 15 10 25 25 10 35 35 10 ये 45 45 55 55 60 मार्क गारंटी ये सब्जेक्ट गुड़ी को सारीदेल 55 60 मार्क गारंटी मिले है तापर देखो इजी मॉडरेट परिमिति जदि आराम से जदि बुझिकी सब फर्मूला गुड़ी को लिखिकी आराम से जदि बुझिकी कल ताहले ये सर्ट क्वेश्चन आराम से कर दो और लंग क्वेश्चन तो छाड़ बहुत सहज अच्छी लंग क्वेश्चन आराम से सारीदेव यहीटा कह 3 दिन में तुमको सारे पड़ो ना तुम कोर्स सारी पार नहीं के दिन 30 दिन में तुम सारी पार नहीं है तापर त्रिकोणमितिर फर्मूला सब जानी जाओ फर्मूला आ तुम कौन सब जो cos 30 डिग्री आम जो त्रिकोणमितिर जो अच्छी फर्मूला डिग्री मान से जानीगल आराम से 5 मार्क एठू आनीपर आ 4 मार्क आराम से एठू आनीपर सब सर्ट क्वेश्चन करदेव अभ्यास है समांतर प्रगति टीएन आउ एसएन टीएन आउ जो एसएन अच्छी सेटा को देखीदेल आराम से तुम 5 मार्क आराम से पढ़ेब ये सर्ट क्वेश्चन भी अच्छी 5 मार्क है लिखिनी सर्ट क्वेश्चन है आराम से कर द्विघात समीकरण और आसे और 5 मार्क से बाकी सर्ट क्वेश्चन जो अच्छी सर्ट 4 मार्क आराम से आनी पार है ये सब के 2 दिन एत सार यहाँ के दिन सर यहाँ 2 डेज यहाँ 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 3 12 2 14 2 16 2 18 18 दिन यहाँ को सारीदेल यहाँ सारीदेल के मार्क मिलला ये 60
ଷାଠିଏ 70 80 80 ଖଣ୍ଡେ 80 70 80 ଖଣ୍ଡେ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ସାର୍ କହିବ ତୁମେ ସାର୍ ଏତେ ଯୋଗ କଲେ ତ ଜହ ହେଉଛି ଜହ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାର୍କଟା କହୁନି। ଦେଖ ଏଥିରେ ଅର୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲା, ଯେମିତି କ'ଣ ସହସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ହେଲା, ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଆଉ ପରିସଂଖ୍ୟା ସମାନତା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଅର୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଯାଉଛି। ବାକି ଏଥିରୁ 70 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଆମ ହାର୍ଡ଼ଟା ଯେମିତି ସଦୃଶ ବୃତ୍ତ। ତୁମକୁ ଯଦି ଯେମିତି ସଦୃଶ କରୁଛ ନା କଲେ କର, ନହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ପରିମିତି ଆଉ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା, ତାହେଲେ ତୁମ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ 7ଟା ନା 8ଟା ଉପାଦ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ରଟି ଦିଅ, ଘୋଷି ଦିଅ ପୁରା। 7ଟା ଯଦି ଘୋଷି ଦେଲ ତୁମେ ଏଥିରୁ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ 5 ମାର୍କଟା ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଛି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ସେଥିରୁ କହିଦେଲ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ଏଥିରୁ 10 ମାର୍କ ପାଇଯିବ, ଏଥିରୁ 10 ମାର୍କ ପାଇଲ ହେଲା, ବୁଝ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଥିରୁ ବୋଧେ 20 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼େ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଏଇଥିରୁ 30 ମାର୍କ। ତୁମକୁ ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ ସବଜେକ୍ଟଟା ଯଦି ଆରାମ କରିଦେଲ, କ'ଣ କରିବ କହିଲି? ଥିଓରମ୍ ଯେଉଁ ଉପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ, ବୃତ୍ତର କର ହେଲା। ଯେମିତି ସଦୃଶ କରୁଛ ନା ନାହିଁ କର, ଯେମିତି ସଦୃଶ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଉପପାଦ୍ୟ, ତାପରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ ହେଲା, ସଂଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପଢ଼। ଏସବୁ ପଢ଼ିଦେଲା ବେଳେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିବାର ଅଛି ତୁମେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଚାଲ ତାପରେ ତୁମେ କହିବ ଏବେ ବୁଝିଲ କେଉଁଟା? ଏଥିରୁ ଆରାମସେ 55 କେତେ 50 ଧରିନିଅ, 50 ଆରାମସେ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି 20 ଧରିଦିଅ, ଆଉ ଏଥିରେ 30 ହେଲା। ଇଜି କଲା ବେଳେ ଆରାମସେ 50 କରିବ, ମଡ଼ରେଟ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ବେଳେ 20 ପାଇଗଲା, ଆଉ ଏଥିରୁ 30 ପାଇଯିବ, ଆରାମସେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ତୁମକୁ ଏଥିରୁ କେତେ 15-20 ଆଣିବା ଇଜି। କ'ଣ ତୁମକୁ ଥିଓରମ୍ ଯେଉଁ 7ଟା ଅଛି 7ଟା 8ଟା ବୃତ୍ତର ଉପାଦ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଲା କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବ, କେମିତି ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଏବେ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟିଚର, ଭଲ ଟିଚର କେଉଁଠି ଅଛି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ହେଲା। ସାର୍ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି ଯାଇ ପଢ଼ିବୁ ସେଇଟା କହିଲ, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କଲ ମୋତେ। କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ ଦେଖ, ମୋ ଲିଙ୍କ ମୋର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ସେଠି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ସେୟାର କରିଦେବୁ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ସେଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ? ଡେଲି ଟାସ୍କ ମିଳିବ। ଟାସ୍କ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଆଜି ଡେଲି ଟାସ୍କ ହେଲା। ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ସେଠି, ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ସେଟା ସାର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦିଅ, ସାର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ପନ୍ତ ମାରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇଛି ସେକ୍ସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଆଉ କିମ୍ବା ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। କେବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, କେମିତି ଜାଣିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଟାସ୍କ ସେୟାର କରିଦେବି, କହିଲି ନା ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ସେଇଠୁ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କହିବ? ରିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ କରିବ ସାର୍ କରିବ? କେବେ କରିବ? ମୁଁ କହିଛି ନା 1st ଫେବୃଆରୀରେ କରିବ, ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀରେ କରିଦେବ ହେଲା। କହିଛି ନା ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ କରିବ, ସେଇଠୁ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସାର୍ ମୁଁ ତ ସବୁ କ'ଣ ପଢ଼ି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖ ଯିଏ ପଢ଼ି ସାରିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟାସ୍କ ବା ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଡେଲି ଦିନ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ମାନେ ସେଟା ସଲ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ସେୟାର କରିବ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ମୋ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନିଅ କେବେ କ'ଣ କରିବ। ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ, ଦେଖ
ये 2 डेज 1 डेज 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 3 12 2 14 2 16 2 20 5 25 20 ଏଇଟା ଏଇଟା 4 ଦିନ ଲେଖା କରିବ ହେଲା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ 4 24 4 28 4 30 ଦିନ ସରିଯିବ ଆରାମସେ ସରିଯିବ ହେଲା ଏଇ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ କେତେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏତେ ସାରିଦେଲେ 100ରୁ 100 ଆଣିପାରିବ ହେଲା 100ରୁ 100 ଆଣିପାରିବ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ହୋଇଯିବ ହେଲା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଢ଼ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଟେନସନ୍ ନେଲେ କା ନାହିଁ ଦେନେ ବୁଝିଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନି କିଛି ଆରାମସେ ପଢ଼ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ ହଁ ଲାଇକ୍ କରିବ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ତ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼୍ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିବି ଲାଇକ୍ କରବ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ ହେଲା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଅଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପିଲାମାନେ